let's start with our portfolio day awarding. Awarding, di ba po, hindi na kasi makita ng mga cards. Okay. Kung na, ayan po na. Ayan po na. Okay, ganito kita anay. Ano pa upay? Anay aton. Prayer, of course. Sige, minahangiyok ko. Kita nga tayo makatindog. Yan, mag-ampo kita nga aton. Amay na langit nun, Diyos na makagaraw. Nag-iwan lawit din. Diyos ka lang, Diyos ka ni Abraham, Jacob, ni Isaac, Diyos ka ni Moises. Ikaw ang among Diyos. Ikaw ang Diyos na ating kalangitan. Imo kinaruyan. At imo kinaruyan at imo kinuruhan. Lord, nagdalong kami. Nabuligan mo kami na. Iyahan mo kami din o among buhaton niya na. Power ng mga bata. At among portfolio day. O Lord God, nagdalawin kami. Na malipay ka, O Diyos. Ano man ang among katalapasan. O diri ka ngayon nila ay patubang pasayo ang aming timuang malipay ang makatusa niya na nakabot ang tira kabataan. Thank you so much, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, maupay nga ang utro aton na rin. Okay, pag dito natin binigay maharap ako damo yung dagat. Of course, iyak ko damo yung aton lakat. Alayin pa kami ang kapunan na. So, away ko na permit kita early. Early, pero din early na ano. Okay. Sige, tigaman diretso natin. Ari-ari kita. Ari-ari kita parents. Ano ba mga parents? Sige, awarding hand. The reading award. Kaya may tatapang pinakasya na agenda. Okay. Tawagon na rin sa natin. Ni Castil din. Bayan na rin ni Paulo. Ni Pauline Pania. Being life refresher. Come here. Pauline Pania. With waray mo puti ko. Ito makarawon. Sige na. Ipilit makalinganin bata. Kaya waray yan bata. Sige na. Kaya ikaw malatiran lang. At karising mo. Sunod lang. Almira Pusinya. Idalahanin. Almira F. Cosinia. May manan bata. Mama, ito pumalik mo. Madadakapin ka din. Sige, gagala. Harold Canieso. Russell J. Reyes. Next. Reading award is awarded to Harold Canieso. James Bacoy. James Bacoy. Rain Tyler. G. Quijano. Kanina mo. Una bata. Next, Rain. Picture kami nga na buwan na karawa. Ayan. Okay, next. Renzea M. Gisino. Alright? Pwede na ikaw na magpuan. Ay, Renzea. Hala nila ka mo. Gisino magyapanan. Renzea Gisino. Imo ito ako. Mariel A. Calinaw. Maxine Alvarez. Maxine Alvarez. Okay. Alright. Lucas Machu C. Castillo. Angelo Jr. A. Lacaba. Jasper Jomerez. Micaela Golfo. Makadili. Micaela Golfo ng mama. Okay. Hindi, Micaela. Ay, karayo. Micaela Golfo. Iman James Tabirara. Carmen Nicole. Carmen Nicole. Ay, Carmen Nicole. Iman James. Carmen Nicole. Pwede kita mag-corona niya ito. Kaya nasunod na kayo. Narawal picture kita niya sa Carmen Nicole. Narawal ka niya sa waray na. Absent tayo kita. Okay, ma-picture kita. Day, igarani nga di day, video. Highlight. Highlight. Yan ako. Pinag-portfolio. Okay.
thank you. Ito, pag-picture liwat, mauna pag-lipod ang parents. Tapos ibigay yung bata. Kaya bata mo kaya sa palay. Sige, okay lang, okay lang. Dili. Bago bit-bit. Masakit kaya. Alayon ako. Doon sa ano, Pinutuan nini. Atong nanay sa radhan. Dito. Dito, dito. Okay, next. Okay na. Okay, next. Thank you. Next na tagaan. Wala ka ng parent, hindi mo na bayais. Nagtunag na mga Balik ko na ito. parents, ladies and gentlemen, I am proud to present to you the academic achievers. Okay. Well, ano next start? Higher or lower? Lower, anay. Okay. Girl, Department of Education, Region 8, Division of Province, PLC 2, Bacolod Elementary School. Certificate of Recognition is presented to Chimaika Joylyn P. Barreti. Ari? Chimaika Joylyn. Next is Gabriel Joseph Nicasio with GPA 90%. Gabriel Joseph Nicasio. Congrats, Gabriel. Here is your certificate. Then face to the front. Okay. Okay, next is Alan Nicomedi Incajefe with 90% leader for the third Next is sunod. Next is Nilcar Alpitan, Kifri J. N. Cabriana with general average of 91% and leader for the third grade period. Automatic academic achievers leader general. Ang Kira Award, usala ito pero hindi ito. Okay, next is first Tyrants Ernie. Next, Yuri Albert Valias with GPA 92%, leader for the third grade period. Yuri L. Valias, congratulations. Thank you. Next is Janela Mia Espelenio. Next is Zakia Faith Wago with GPA 91% and leader for the third grading period. Ma, congratulations. Next is ato yung mga akong ginuna kanina ang mga agtuan with honors. Expected on awarding with honors at ito. Yan na din natin tangin with high honor. Ideally, ang pinakataas, 95%. Okay. Ladies and gentlemen, I am proud to present to you with high honor pupils of grade 1 day. Erhan L. Cueva, academic achiever with 95% leader for the third grade. Naupod na hiya, ako natin ang yung upod.
kabila. Nahulog. Okay. Yan. Okay, next. Next is same. Kuha ito na ako na kuha second honor inira. Bukod na ito ito ba? Second honor. Princess Crizel Gakura with an average of 95% leader for the third grading period. With high honor. Congrats, Princess. Malamano ka, ma-practice kita kay pag-awarding yan. Very good, that's it. Congrats. Next is second honor also with an average academic achiever with GPA 95% with high honor. Ezekiel Azarial Konghe. Pakpak. Lulungan ang mama. Dali. Lulungan mama. Palido. Okay, next. Ang winin first honor, duduha. First honor, duduha. Yan na third grading period. May I congratulate Killard L. Lacamba. GPA 96% ang leader for the third grading period. Nakalasan. Halabaan niya laktaw, kumitik. Okay. Congrats, Killard. May pagbabago pa ito, ay kamo kabaraka. May pa ito ano. Next, our ever first honor and second grading, also first honor today, third grading period. No other than, congratulations, Annalyn E. Silin. Kalian mama. Dali, dito ka. Ito ako. Araw ka ako. Congratulations. 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 Okay. Now, gintatawagan kong natanan ng mga alay. Gintatawagan kong natanan ng with high honors. Akadi ka mong natanan. Natanan ng with high honors. Kakuha 95 na tuha igbaw. Mama pa ka di. Upunit mama. Mama and papa. With high honor tanan. Lilima ay hira. Ano sa? Killard, dali. Kaya Killard. Upunit mama. Upunit mama anay. Paya pagbukuan. Dili, ari-ano yung mama. Request na t-shirt. What? Yan. Then, okay lang ito. Bisan di rin naka-arrange. Ano yung pagbukuan na? Ang mayinian aton with high honors. So, na siya inihiraan. Wari ko absent. Kung ano ginaaro ko, ginahatag. Diri araw na ko na an araw na mga ano projects. Congratulations. Okay, bata liwat anay, bata. Clearance, magbanit ka. Picture, dali pictures. Picture. Okay, next. Ano kita? An kuan liwat, an with honors. Kali ka mo. With honors. Kali mga with honors. Mga parents. Kali with honors. Come here. Mister. Oh, arani na iniya na makalana. Fourth grading na. Yan. Ay naman mama. Auntie, pa rin auntie. Picture. Okay. Yan na.
Okay, smile. Sige, Grace, daot ka ni Grace. Ay, ikuan mo yun. Anong igyayakan? Basta rin kita. Congratulations. Thank you and congratulations. Ready? Masaya. Thank you and congratulations. Aray, congratulations and thank you. Ready, get set, go! Congratulations and thank you! Okay, bow. Okay, new card, alapitan, with an average of 90% with honors. Ayan, picture. Naulihira. Next, nato na kita. Natong pinaka-highlight gihapon last part of our program is awarding or giving a certificate of appreciation. Appreciate kita hirabing buhat tungod kay una, Mr. Monico na akong president. Another nga gin-appreciate ko ang naghulit ang Mr. and Miss Prince and Princess. So, certificate of appreciation is given to Mr. and Mrs. Kaheda. Mrs. Kaheda, Peter. Na-appreciate ako kay namulig ka mo. Ikaw pagulad ko nabilib yung anak. Next. So, tatanan na atong sakripisyo, may ada ito appreciation. Kay Mr. and Mrs. Kahefe. Kahefe. Kahefe ka man. Ikaw. Ano ba? Ikaw man kahefe, pero miss ka. Support. Next is Mr. and Mrs. Onghe. Na-appreciate ko na kang kuya kay ikuya, permanent ikuya, adi. Portabilia. Diri, inulot maka di. Lolo. Naayon na kang kuya kay permanent ikuya na ka di. Diri ko niya babayaan na nitiya. Ako. Diri ako. Multo. Okay. Thank you, kuya. Next is our president. Mamrong Pite. President. Mr. Monico Palyais. Thank you, sir. Monico. Imo pag-support han grade 1 Daisy. Kapalawan, thank you po. Now, the next part of our program is feedbacking. Feedbacking. Atong ginhatag ko iyo. Mama, makadi ka, babasahon nimo ang imo feedback form. Ano't imo mayayakan? Sige. Basahala. Tanang parents, teachers, ako kay Jimari, ako parents, Israel. Tungkol di lang ng grade 1, at 1, grade 6, dito nag-split ako malawan. Tapos kami nga mag-photo, malipayin ako nga daw ang dito ang elementary school, especially na nasa mga anak, nagpapit pa ng transfer. Thank you. Nag-imo ka kahit mga bata nga okay nga patasan nga putos nga pag-aram. Ano ba? Mas naging kampante kami ng mga parents na pag-secure ng mga bata, pati na pag-cooperate ng mga workers para na mapus na kampusan school.
Lakas na. Okay, thank you. Next, ang atang feedback form na usa. Mari ka lumap. Basahon mo la. Ano mo yung surat? Ay, nato. Sige, basahon na lang. Go! It's your turn. Paano kita matapos? Pwede rin mo kita matatapos. Duha lang nga nila yung pinaro. Walay pa. Okay, balik pa. Para kung pangarap pa. Okay, bakpak ka mo. Okay. So, ang mula Abdoy, Mr. Bagais, pwede ka magkabiyakan? Atong President. Isang short message lang. Mo kasi yung mga tunatanan nagalit ito pagsiring nga atong mga parents team, atong graduates, mga supportive kong yung tanan kay tanan Picture daw, video daw, labi na ako dito atong teacher nga mapugi nga pagtunto para makabaro yung atong mga anak. So nagalit ito pagsiring nga salamat ma'am, salamat kayo mga tanan nga iyong pagsuporta din ng atong eskwela. Amulat. Thank you. Okay. So, amo na to ang aton activities yan ha. So, ang iyong bubuhaton, makita ka mo din ang iyong mga work ang iyong mga bata. Then, mapirmahan card, ma-attendance. Then, after that, pwede na. Thank you so much ang iyong pag-attend. So, kita-kits na lang kita ha, GC. Oh, message na lang ako, GC, kung ano't aton mga updates. So, announcement ngayon, siguro, hit Monday ba ito, nga Tuesday? Kuan asynchronous, may dapat igahatak nga activity nga bata, hatong GC. Okay. Instead nga, mapasahe ka mo, log na lang. Log gagamiton. Thank you. Ha? Wari bis-to-bis duhadak adlaw. Pero ma-announce gapon ako otro dito ha, GC. Kung hindi naman, ano waray pa ma-add dito, GC? Pagsiring ka mo hapon, pabilin, kay ga-add ko ka mo dito hapon group chat. So, damo nga salamat, enjoy your day, and congratulations! Thank you.